हेलो सांग मैंने वेलकम करुच्चे आज मिनी ब्लॉग को सांग मैंने केमती अच्छे भल अच्छे सेमती भल था सांग मैंने जगन्नाथ द्वारा आपण समस्त भल था सांग मैंने रथर घर को आसती रथर सरीगला एवं 5 दिन पर मो हॉस्टल फेरुची सांग मैंने एवं मु बाहर सांग मैंने ये देखो ये खरा उठे ना वर्षा उठे बोधे खरा उठे डिप्रेशन आज्ञा बर्तमान मो घर बाहरी आसली तापर सांग मैंने श्रावण मास आइंस फाइंस खियाबनी बोली काकुड़ी बिलाती नहीं कि चली आसली हॉस्टेल खियाब तापर ये आपण मानक देखु कौन खरा होता बोली कौन पोखरी होगा ना वर्षा होगा टे कमेंट कहते सांग मैंने मुझे मो हॉस्टेल पहुँचली आज्ञा देखले तो गोटे चुटकीर पूरा बेड सजाड़ देले बुझले तापर ये चॉकलेट नहीं कि आई चॉकलेट को खाईदेली बुझले आज्ञा कागज को एम रे पिंगिली पाठ पढ़ाई बसिली जापर तो गड़िया पानी डाली हाँ ता दांत देख ओ बाबा तुम दांत मु शोई पड़ी तापर खाଇବା ଆସିଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବୋଲି ଆଇଁଷ ଖାଇବିନି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ନିରାମିଷ ଆସିଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବା ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଖାଇ ଦେଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ପାଖ ଦୋକାନରୁ ଜାନା ଗୋଟେ କୁରକୁରି ନେଲୁ ମୋର ବି ଟିକିଲି ନଥିଲା ମୁଁ କୁରକୁରି ଏକା ନେଇକି ତାପରେ ଟିକିଲି ସେ ଦୋକାନରେ ନଥିଲା କ'ଣ କହିବି ନାହିଁ ତ ଆଉ ପଳେଇ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଆସାଇନମେଣ୍ଟକୁ ମୋର ଗୁଛଉଥିଲି ତାର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖୁଥିଲି ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।